Hace poco comentamos sobre una iniciativa entre un exministro que habla aquí mucho en la W, el exministro de Israel, Ehud Olmert. Este hombre fue jefe de gobierno del Estado hebreo hace varios años. Pues este hombre está liderando una iniciativa de paz junto a un diplomático palestino, Nasser al-Qudda. El señor Olmert es muy crítico del actual ejecutivo. Ha dicho que Netanyahu no entiende nada y no representa a la sociedad de Israel. El socio del señor Olmert en esta interesante iniciativa nos atiende a esta hora. Él fue ministro de Exteriores de la Autoridad Palestina. Es familia directa de Yasser Arafat. Estuvo en las Naciones Unidas como embajador. Es el doctor Nasser al-Qudda. Dr. al-Qudda, thank you for your time and good morning. Welcome to W Radio. Thank you and good morning to all the listeners. Esther, ¿qué tan optimista está él de esta causa que lidera con su amigo, el ex premier de Israel, el señor Olmert? So how optimistic are you about this cause that you're leading with former Prime Minister Ehud Olmert? Well, the situation, of course, is very bad. The killing is continuing, the bloodshedding, the destruction. I mean, the situation in Gaza is terrible. And everybody now is still in the understanding of revenge, the mood of revenge and the mood of killing the other side. Nevertheless, we do believe that at some point everybody will have to stop and start thinking about the way forward, whether what we have done was the right thing or not, and what is the right thing instead. And at that moment, I think what we proposed, our joint proposal, will be very pertinent, and I think will make the day. La situación es bastante mala, bastante complicada en este momento. Las muertes siguen, se sigue derramando sangre, continúa la destrucción, la situación en la Franja de Gaza es terrible. Entonces, ahora mismo, a pesar de que todos tienen en su mente la palabra venganza, la palabra de destruir y eliminar el otro lado o esa idea, pues en un momento todos deben parar y empezar a pensar si lo que se ha hecho hasta ahora es lo correcto o no. ¿Y qué es lo que se debe hacer a cambio? Por eso lo que proponen ellos ahora le parece pertinente y hará la diferencia. Quisiera preguntarle, Esther, a nuestro amable invitado, ¿cómo se puede avanzar cuando un hombre como el señor Netanyahu depende de una guerra a muerte, una guerra de hambre, una guerra permanente? Él depende de que haya muertos, que haya un genocidio para su supervivencia política. ¿Cómo se puede avanzar teniendo un líder de Israel que solo quiere guerra para su propio beneficio? But how can it be? How can we move forward when a man like Benjamin Netanyahu, he depends on this war, he depends on this death for his own purposes? Well, you are absolutely right about Mr. Netanyahu. I think he wants the war to continue. First, because of his vicious wish to exact revenge from every Palestinian. And secondly, because of the judicial problems, the court problems that he is facing. So, yes, he is not sincere, and he wants this terrible situation to goes on. Well, something similar might be said about the Palestinian situation. Well, the Palestinian leadership is not good to make real progress, real peace with the Israeli side. So it seems to me that for us to see some real progress, we need to get rid of the leadership on both sides. And this is going to happen, I have no doubt in my mind.
Está en lo correcto, Julio, de que Netanyahu quiere que esa guerra continúe. Primero, por su deseo de venganza en contra de todos los palestinos. Segundo, por los problemas judiciales que enfrenta. Así que debido a esas dos razones no está siendo sincero y quiere que esta situación terrible continúe. Algo similar se puede decir de los palestinos, que no tienen un liderazgo que pueda llevar a un real progreso y que pueda llevar a la paz. Para ver progreso para nuestro invitado se tiene que revisar el liderazgo de ambos lados y él se muestra optimista en que esto se hará. ¿En qué consiste el intercambio de tierras del 4.4% en esa fórmula de paz? Could you explain to us how does this exchange of land works, that 4.4%? Yes, well, the idea, of course, of exchange of territory is not new. This is something that was discussed repeatedly in the past, but now what's new is that we are proposing a specific amount of land, 4.4, as you said, which was the proposal made by Mr. Olmert years ago that was made to Mr. Abbas and unfortunately did not fly. Now, how it works, I mean, what we have in mind basically is that on the Israeli side, this will solve most of the problem of Palestinian of Israeli settlers. Basically, it will be land in and around the occupied area of Jerusalem. On the Palestinian side, it is understood that this would represent the safe passage that will link Gaza and the West Bank, and thus will also solve big problem for the Palestinian side. So in a way, we are trying through this exchange of territory to solve very important problems that faces both sides. La idea de intercambio de territorio no es nuevo, esto ya se ha discutido y se ha propuesto en el pasado. Lo nuevo es que están proponiendo una tierra bastante específica de 4.4 que pues ya mencionaron en la pregunta y los que tienen en mente pues puede resolver problemas del lado israelí, el lado de los colonos israelíes. Nos dice que puede solucionar ese problema de ellos en la tierra ocupada de Jerusalén, pero también nos dice que pues en el lado de los palestinos, por el lado de que conecta Gaza y Cisjordania, pues puede solucionar también un problema para ellos. Entonces este intercambio de territorio que ellos proponen es una solución para ambos lados. Le pregunto desde Jerusalén, ¿en qué medida a la autoridad palestina le preocupa que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realice una negociación como la liberación de Idan Alexander sin pasar por Israel ni por la autoridad palestina? Es decir, negociando directamente con Hamas. This question comes from our correspondent in Jerusalem, and we want to ask, to what extent is the Palestinian Authority concerned about the President of the United States, Donald Trump, negotiating that independent deal without even talking to the Israeli government or the Palestinian Authority and talking directly to Hamas? Well, first of all, of course, I do not speak for the Palestinian Authority. I'm not now at this stage. I'm not an official in the authority, but I can imagine that they shouldn't have a problem in this regard because we all know that this negotiations between the American administration on one hand and Hamas on the other hand is a temporary phenomenon, and I think it's going to end soon after some kind of agreement is reached and the Americans will move again to requesting the disarmament of Hamas and things of that sort. So I don't think that this is a permanent phenomenon. I think it's a temporary one, and we will see some different position very soon. Primero nos dice que él no habla de parte de la autoridad palestina porque no está ocupando ningún cargo ahora mismo, pero él no ve ningún problema en ese sentido
porque esta negociación por parte de la administración de los Estados Unidos directamente con Hamas es un fenómeno temporal y que va a acabar pronto después de que se logre un acuerdo. Nos dice que los estadounidenses van a volver a pedir que se desmantele completamente a Hamas, así que al ser algo temporal y no permanente, pues es una posición que eventualmente va a cambiar y por eso reitera que no le preocupa. Pero ¿y cómo hacer con aquellos habitantes de Israel que ven en la existencia de un Estado palestino una permanente amenaza existencial? So what should be done with those Israelis who think that the existence of a Palestinian state is a threat, an existential threat? Well, let me first say that I do not accept the premise of the question. It's like it's up to the Israelis to agree or not to agree on a Palestinian state. I think we are an indigenous people of the land, and we have natural and historic right to our state. And the Palestinian state, by the way, the state of Palestine does exist, albeit under occupation and subject to settler colonialism. Now, at the same time, I understand, of course, the need to alleviate some concerns on the Israeli side, as much as the Israelis have to alleviate some concerns on the Palestinian side. And that is possible through some serious and honest partnership between the two sides, one that can get into serious debate about the problems and reaching solutions, not only with regard to the existence of the two states, but also on the relationship between the two states and the kind of partnership we want to build together in the future. Nos dice que no acepta la premisa de la pregunta porque el Estado de Palestina tiene derecho a existir independientemente de lo que piensen en Israel o no. Nos dice que el Estado de Palestina existe, aunque está sujeto pues a esos colonos que están, digamos, constantemente tratando de manejar ese territorio. Nos dice que lo que sí cree que se debe hacer es tratar de aliviar esas preocupaciones que tienen los israelíes en cuanto al Estado palestino y también pues nos dice que los palestinos deben aliviar ciertas preocupaciones que tienen con respecto a Israel. Deben hacer lo posible para dialogar, lograr un acuerdo, una alianza para los dos lados, para que puedan debatir los problemas, llegar a una solución, no solo sobre la existencia de los dos estados, sino sobre cómo se van a manejar esas relaciones entre los dos estados. Entonces, la clave es construir esa alianza para poder coexistir. Esta propuesta. May I add something here, if possible? Yeah, go ahead. I want to say that the basis of the partnership I have with Mr. Olmert, former Prime Minister Olmert, which I am very happy with, this partnership based on the premise that the two states is the only possible solution. Because alternatively, one side will claim the ownership of everything, and that means a continued war and bloodshed and suffering and, all kind of bad things. So either two states or war forever. Everybody has to make their choice. Él quisiera agregar que pues esta base del acuerdo que él propone con el primer ministro Olmert de Israel es que pues se basa en la premisa de que los dos estados es la única solución posible, porque nos dice que un lado dirá que pues es dueño de todo el territorio y el otro lado dirá lo mismo y pues seguirá la guerra, el sufrimiento, el derramamiento de sangre y todas las cosas malas. La solución es los dos estados o una guerra por siempre, entonces la gente tendrá que decidir con qué se queda. Continuando con esta propuesta de la que él hablaba con el premier Ehud Olmert, ¿cómo abordan ellos la cuestión de dos temas importantes, la de Jerusalén y la del gobierno de la Franja de Gaza? Si él nos puede explicar esto. So that proposal that you were just talking about with Prime Minister Ehud Olmert, I want to ask about what's the take that you guys are thinking with Jerusalem and with the Hamas, with Gaza, and who would be controlling it? It would be.
Okay, let me take the second one first, because our joint proposals deals only with the overall political solution and with the war in Gaza and the necessity to end the war, in addition to the future of Jerusalem. We did not present a complete plan because we think that we are not elected and we don't have the right to do that. However, we have the right and the duty to take political positions on the important things like ending the war and the necessity of the overall political solution in the form of two states, as well as the future of Jerusalem. Now, with regard to Hamas, my personal position, which is not in the joint proposal, my personal position is that we need to have a new situation in Gaza. Now, this, we agree all about that, including I agree with Mr. Olmert. However, when it comes to Hamas, the interpretation of that, it means that Hamas has to change into something new, something different. And that something new would be probably a new political party that is not armed, that is part of the political life, Palestinian political life, but not armed militia that would control the security situation in the land. Now, the second point, your second point, with regard to the future of Jerusalem, we accepted the proposal that Jerusalem should be the capital of both Israel and Palestine, and at the same time, we thought that the religious places in Jerusalem, that is to say the old city, if you wish, should be controlled by a number of countries, maybe 5, maybe more. 5, we proposed 5. But these countries have to build together a system based on something that is adopted by the Security Council of the United Nations. So in a way, it is going to be politically the capital of two states, but religiously and in terms of the holy places, these will be subject to the international community as a whole. And in their behalf, Israel and Palestine, of course, will be participating. Dr. Nasser Al-Huda, thank you very much for your time. And we hope that with Mr. Olmert, you can find some type of peace for the region. Thank you very much and good luck. Thank you. Shukran. Bueno, y nos decía al final que la propuesta conjunta se enfoca en la necesidad de acabar la guerra. No presentaron un plan completo por la sencilla razón de que ellos no son funcionarios electos y no tienen derecho pues a tomar acá ninguna decisión, pero sí presentar sus posiciones políticas, por ejemplo, con acabar la guerra, con esa necesidad que tienen de acabar el conflicto, y una solución política que es la de los dos estados, que es la que están proponiendo en esta posición conjunta. Nos dice que su posición personal con respecto a la Franja de Gaza es que debe ser controlado por algún partido político nuevo, distinto a Hamas. Hamas se debe reinventar y pues acabar con ese dominio que tiene en la Franja de Gaza. Nos dice que no debe ser controlado por una milicia que pues brinde, digamos, esa seguridad en la tierra, sino más bien por un movimiento político que le dé esa estabilidad a esa región. Y en el segundo punto, sobre el futuro de Jerusalén, la propuesta se basa en que debe ser la capital de ambos, y los sitios religiosos, como la Ciudad Vieja, por ejemplo, debe ser controlada por un número de países. Ellos mencionan 5 países que deben, pues, digamos, dominar esos sitios religiosos para que, pues, digamos que en el cual hagan parte también los palestinos e Israel. Así que ese lugar sagrado, pues, tendrá un dominio de la comunidad internacional y, pues, será la capital de los dos.